मेंढाबोदा देखुं मदुराईर क्रॉस किसी रहा लखे आपको लगुच ये देखूँ मेंढा छुआ गुड़िक अच्छा बहुत परिमाण में मिक्स भेड्स सब मिशा मिसेक रही सहित देखूँ ये बलांगीर ब्रीड्र गोटे मेंढाबोदा अच्छी जहाँकि एपटे देखूँ गोटे भेड्स पिलाटे बा छुआटी अच्छी आपण मानक हाय हेलो जय जगन्नाथ समस्त को आउ नुआ वीडियो नुआ ब्लॉग रे मु भास्कर आपन स्वागत जनाउछि आम चैनल आपन प्रिय चैनल भास्कर दीपू फार्मिंग ब्लॉग्स समस्त को कहि रखु आज रे वीडियो रे हम देखैबा नयागढ़ जिला को आसुथिबा नयागढ़ हाटू को आसुथिबा नयागढ़ लोकालिटी रे रहउथिबा नयागढ़ रे किनि प्रायतः घरे घरे पोसिक रखुथिबा मेंढा छुआ मानक विषय आ तारि ऊपर ही वीडियो बनैछु किछि भेड्स होंतु किछि मिक्स भेड्स होंतु आइदर गाँवली लोकाल ब्रीड होंतु नाइ तो किछि गंजाम ब्रीड होंतु जहाँ भी पाउछु आमे आपन शो करूछु आउ ए वीडियो देखंतु फुल एंजॉय करंतु किंतु कोनोसी मते शॉर्ट्स वीडियो देखिबा भूलंतु चैनल काहे ना शॉर्ट्स वीडियो रे ही पूरा प्रॉपर्ली इन्फॉर्मेशन रहउची जहाँ पे जंतु किनिया पे प्रयोज्य हो तो शॉर्ट्स वीडियो निहात देखंतु चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु बहुत मात्रा रे शेयर करंतु चलंतु देखिबा वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने पूर्व आउ गोटे कथा कही रखुचु आम टैग लाइन जो प्रोडक्ट दिया जब किणवाक चाहते कि पारे जाकि कौन असुविधा नहीं जहाँ चाहिए किपारे भितर जाकि बस तेणुक देखु आउ किणतु आ सहित आम कही रखुचु आपण मानक एति कहूँ जे मेंढा छुआ जो वीडियो देखिए से सबू वीडियो कि प्रॉपर्ली कांटेक्ट नंबर आसबनी केवल कांटेक्ट नंबर शॉर्ट्स वीडियो ही जाए ये केवल आम देखा आपण देखु प्योरली को क्वालिटी आसुँच को लोकेशन को आस तापर ध्यान दिंतु जंतु देखु चलन देखिए वीडियो देखो स्टार्टिंग रे किछि नाली कलर रो मेंढा छुआ जहाँकि ये मतलब किछटा भेड्स क्रॉस रोचन जहाँ भी भेड्स क्रॉस रही प्राय मुह भाग टे कला आस आ जोटा प्योर नाली रही सी प्रायतः गंजाम ब्रीड रोचन ना जो नाली फार्म किसी रोचन तेणुक से प्रजातिर सब ये मेंढा छुआ अच्छा आई जो मेंढा छुआ देखुं ये नयागढ़ टू ओडगाँ भितर कि बहुत लोक रखुच्च से पाखापाखि लोकेशन तेणुक युवा सब से पाखापाखि रोचे नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट सबुठ आवेलेबल रोचे एपटे देखुं नेलूर जुड़ीपीर भेड्सर मेंढा छुआ जहाँकि घंटी थी देखो घंटी अच्छी भल घंटी साइज अच्छी आउ किसी अच्छा गहम कलर भेड्स बिना घंटी वाला आउ किसी व्हाइट कलर भेड्स जहाँ घंटी वाला अच्छे जो घंटी वाला देखुं यहाँ तेणुक ये सब अलग डिफरेंट टाइप भेड्स सब अच्छे भेड्स देखा गले 7-8 प्रकार 10 प्रकार पाखापाखि बाहर सब डिफरेंट टाइप तेणुक से जंतु आउ ए जंतु भितर कि बहुत तफात रोचे युवाक नेले आपण मानी सुइटेबल हम जे ये लोकालिटी आम क्लाइमेट सुइटेबल हो गले तेणुक आपण बहुत भल हम या लोकेशन आम नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट पाखापाखि ये देखुं जो मेंढाबोदाटी देखुं ये टी स्लाइड मदुराई क्रॉस अच्छी आउ तार देखु तल बेक तलर जो उड़ुचुटी भाया रोचे लंबा जो जट से केते साइज रोचे आ जंतुटा बहुत भल अच्छे देखापी लाइन जंतुटा अच्छी आउ ये जो मेंढा छुआ गुड़िक देखुं आपने ये गुड़िकर लोकेशन थिला कलामाटिया आपण मैंने जानी कौन सी भाई भी आसी किणिकी नहीं सब जाक आम ये नयागढ़ भितर कि पाखापाखि किणिकी नहीं से कहते आर दुईटा बड़ बड़ भेड़सकर थे नेलूर जुड़ीपीर आउ दुईटा थे मिक्सर थे तो ये चारिटी जाक गोटे लोकेशन थे कलामाटिया लोकेशन तेणुक ये सेल्स पड़े किंतु कलामाटिया लोकेशन प्राय टाइम भेड्स रोचन छुआ तो आपण मैंने देखुं जो वीडियो जो छुआ गुड़िक अच्छा ये गुड़िक सेल सरी जाइए किंतु आपण मैंने नवाक चाहिए आउ कि भेड्स ताला आसला बेले आम शॉर्ट्स वीडियो कि प्राय आग वीडियो ही पोस्ट करूँ तो आपण मैंने से देखिले जोगाजोग करें डिटेल्स भाव में कांटेक्ट नंबर एड्रेस सब किसी रोचे से आउ ये जो भेड्स छुआ गुड़िक युवा प्रायतः 3-4 मासर 2.5 मास 3 मास ये भितर कि सब छुआ रोचे तेणुक जी ग्रोथ वाइज भल इम्प्रूव करी तेणुक रेट प्राइसटा टी अधिक रोचे ये जो मेंढा छुआटी देखुं बड़टा या प्राइस निहाती हाई रहा तेणुक कहबार किसी ना वीडियो मझे गोटे इनफॉरमेशन आम आपको सदा कही रखुचु जेकोसी मेंढा छुआ रखु भेड्स मिक्स भेड्स से कलर कौन व्हाइट कलर रोचे मिक्स तो आपको आम कही रखुचु से व्हाइट कलर मिक्स रहा सकाशे से बहुत माने खराब देखा जाए ठीक न रखी पकई सफा सुतरा नीट एंड क्लीन न रखिले सी देहरे कि
ମାନେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ଲାଗିକି ତେଣୁକରି ସେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ତ ତେଣୁକରି କଷ୍ଟମର ମଧ୍ୟ ସେଟାକୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହୁଅନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ବା ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ଯାହା ବି ରଖୁଛନ୍ତି ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ପରିବେଶ ରଖନ୍ତୁ, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ପିଇବାକୁ। ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ତୁ ରଖିଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଣିବେ, ନାଇଁ ପ୍ରପରଲି ଫିଲିଂ ଆସିବ ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁଟାକୁ ମୁଁ ପୋଷିଛି। ତେଣୁକରି ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ବାକି ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ଭେଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ମିକ୍ସ ଭେଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ମିନିମମ୍ 40-50ରୁ ଅଧିକ ହେବେ। ଇଏ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକେସନକୁ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାର କିଛି ଫିକ୍ସ ଟାଇମିଂ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଇଏ ସରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଆଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରପର ଟାଇମିଂ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କନଫର୍ମ କରାଉ ଯେ ଏଇ ଟାଇମରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି। କେତେବେଳେ ସିଜିନ୍ ଭଲ ରହିଲା ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ପରେ ଗୋଟେ ଫେଜ୍। କେତେବେଳେ ସିଜିନ୍ ଖରାପ ରହିଲା ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରକୁ କିନି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଙ୍କର କିଛି ସେଲ୍ସ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି ତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ରେ କିନି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଛୁଆ ମିଳୁଛନ୍ତି, ପ୍ରପର ଲୋକେସନ୍ ସବୁ ରହୁଛି। କଳାମାଟିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ଭେଟ୍ସ ରହୁଛନ୍ତି ସଦାବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ୍। କାଁ ମାଁ ମାନେ ଏମିତି କହିହେଉନି, ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ 4-5ଟା ଏମିତି ସଦାବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ କିନି ଆମର ବେସିକାଲି ନୟାଗଡ଼ ମାନେ ଟାଉନ୍ ପାଖାପାଖିରେ କିନି ବହୁତ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ରହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ତ ପ୍ରପର ଲୋକେସନ୍ ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି କହିହେଉନି ଏମିତି, କିନ୍ତୁ ରହୁଛନ୍ତି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ସଦାବେଳେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଲେ ଆମ ସହିତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର ଲୋକେସନ୍ ବା ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବୁ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗୁଣ୍ଟୁରୁ ବ୍ରିଡ୍ର, ଆଉ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଛି, ବହୁତ ହାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଛୁଆଟା। କିନ୍ତୁ ଏ ଛୁଆଟାର ଲୋକେସନ୍ କଟକ ଥିଲା ବୋଧେ, ମୋତେ ଯେତିକି ଲାଗୁଛି। ସେ ଭାଇ ଜଣେ ରଖିଥିଲେ, ଭଲ ସାଇଜ୍ରେ ରଖିଛନ୍ତି ଜନ୍ତୁଟିକୁ, ବହୁତ ଭଲ ସାଇଜ୍ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ରୁମ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିବ ତାଙ୍କଠି, ଗୁଣ୍ଟୁରୁ ଟିକେ ମାନେ ମୋଟା ରୁମ ଟିକେ ରହିବ। ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଭେଟ୍ସଟା ଘଣ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲମ୍ବା ଘଣ୍ଟି ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆଟା ଅଛି ନେଲୁଚୁଡ଼ିପୁରା ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ଘଣ୍ଟି ଅଛି, ଭଲ ସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ତୁଟା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ୟାର ଲୋକେସନ୍ ଥିଲା ବେଗୁନିଆ ନା କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ପ୍ରପରଲି ବିକା ହେବା ପାଇଁ ରଖିନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ହାଇ ରେଟ୍ କହୁଛନ୍ତି ୟାକୁ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଯଦି ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଜନ୍ତୁ କିଛି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବି କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମିଳୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। ନାଇଁ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଜନ୍ତୁ କିଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ୱାଇଜ୍ ଆସୁଛି ତ ଆମେ ସର୍ଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି। ସର୍ଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରପର ଆଡ୍ରେସ୍, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର, ଲୋକେସନ୍ ସବୁ କିଛି ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରପର। ଆଉ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବ୍ରିଡ୍ର ଗୋଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ, ଯାହାକି ସେ ରୁମଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସାଇଜ୍ରେ କିନି ରଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତା ସହିତ ତାର ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ତାର ଆଉ ତଳ ରହୁଛି ପେଟ କମଳା କଲର୍ ଟାଇପ୍ର, ସିଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ କଲର୍ ୱାଇଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ସିଂହ ମଧ୍ୟ ସାଇଜ୍ରେ ବାହାରିଛି। ତେଣୁକରି ଜନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଭଲ କ୍ଲିୟରଲି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା। ତେଣୁକରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ଏଇଭଳିଆ ଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ପାଇପାରିବେ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲୋକାଲିଟିରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଢାବଦା ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମେଣ୍ଢାବଦା ପୋଷୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ସେ ଏରିଆ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକେସନ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ସେ ଗଲେ ସେ ପାଖାପାଖିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଇ କିଣିପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ତେଣୁକରି ୟାଙ୍କର ଲୋକେସନ୍ ରହୁଛି ଗୋଟେ ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର ଏଇ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ମେଣ୍ଢାବଦାଙ୍କର ଲୋକେସନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଭଲ ରହୁଛି। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ପର୍ପସ୍ରେ ଲୋକ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସଉକ ପାଇଁ ହିଁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ପସ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା କହିହେଉନି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଗୋଟା ପର୍ପସ୍ ନେଇକି ଲୋକ ବହୁତ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ୟାଙ୍କର ରଖିବାର ଇଏ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଉ ପୁରୀ। ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖୁଛୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଭଲ ପାଇବା ଆମକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତ ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜନ୍ତୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ରଖିଛୁ। ତେଣୁକରି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।